Čo robíš? To na tom Mercedese nemôže cúvnuť proste. To musí byť strašne dôležitá vec toto, keď sa takto tu ponáhľa niekto. Musí byť strašne dôležité, chalani. A vypol majaky. A dal ho dole. Neviem, ty tam nemáš aj prednosť? Nemáš. Nevedia čo topánky na ryby alebo takéto a ty si kúpiš ruksak, kurva. Tento čo ide dobre, ti smejú. Ty si kúpiš ruksak. Chalani. Ale všetci, ty kokos. Čo ste oba ready? Kde odbačáš? Pane Bože. V poriadku, v porádečku, môže byť. Čo je moja? Na čo čakáš? Na zjavenie? Ježiši, ona nevedela zaradiť fatečku.
tých termínoch, kde budú a môžeme to urobiť. A viete, Kokos, to kde predbiehaš? Fúha. Dobre si mu to tam pustil. İnsan fotoğrafları Anadolu şehirlerinde ya da büyük şehirlerde, geniş coğrafyalarda ya da 3-5 metrekarelik stüdyolarda tarihe not düşülmüş insan manzaraları. Kimi belgesel niteliğinde, kimi sanata yakın, kimi onlarca yıl öncesinden, kimi birkaç yıllık. Türkiye'nin 80 yıllık tarihinin özeti, Türkiye'de fotoğrafın 80 yılının geçit resmi. Otmar Perşin'in günümüze Türkiye fotoğrafında insanın serüveni, İstanbul